ଗାଁ कंटा गाँ कौन पाई संगठन आपण जारी करिसंती मद मद कौन हैला आमर कंटा गाँ पंचायत मद बंद करवा के नारी संगठन ହେଇଛି ନା ହରିଭଦ୍ରା आज काहे कि तुम संगठन करलास ମଦ ବନ୍ଦ କରବାକେ ସଂଗଠନ ନାରୀ ସଂଗଠନ ମଦ ଖାଇ କରି ଇଲେକେ ଆଇଲେକେ ଡୁଲି କରି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ମଦ ଖାଇ କରି ଇଲେକେ ଆଇଲେକେ ଡୁଲି ବୁଲାକି ପିଲା ଟୁକୁ ବନକେ ଖେଳଦେ ଦେଖବାଇ କି ଘରର ମାଝି ପିଲା ଖେଳଦେ ଦେଖବାଇ ଏବେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟାଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ମଦ ନାଇଁ ର ବୋଲି କରି ଆମେ ମନା କରିଦେଲୁ। ହେଉଛି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ ଗାଁ ହେଉଛି କଣ୍ଟାଗାଁ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ତେରଲିଗୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜି ଆମେ ଏଇ କଣ୍ଟାଗାଁରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା କାରଣ ନାରୀ ସଂଗଠନ କରିକିନା ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଦ ରନ୍ଧା ମଦ ମହୁଲି ମଦ ଯେଉଁ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଖାଇକିନା ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ବସି ହେଉଛି ମାଇକିନା ଅଣ୍ଡରା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଆଗାମୀ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ନାରୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଶପଥ କରୁଛୁ। मदन मोहन माझी मो नारी संगठक तेंदुलीकुंडी ब्लॉक आज कंटागाँ जीपी नारी संगठन नारी महाशक्ति संगठन गठन है जहाँफल कि कंटागाँ पंचायत रे नारी संगठन रो सभापति सेक्रेटरी नथिला आज प्रत्येक गाँव माने मेरेट आरंभ कर झड़ियागुड़ा जानीगुड़ा आमर गंडेगुड़ा हांडेगुड़ा साथे आमर झरीगुमा जीपी 20-30टा माँ आसती पात्रपुर जीपी 20-30टा माँ आसती एवं कंटागाँ पंचायत सबू गाँव किसी 10-20 माँ आसिक आज प्राय गोटे 200-300 माँ एकत्रित होती एवं कंटागाँ जीपी संपूर्ण मदमुक्त निशा निवारण करने कंटा भिड़ी।